Muy buenos días, saludos para todos, bienvenidos todos a esta edición de Palabra Viva en Vivo. Es nuestra reunión de cada domingo. Una la hacemos cara a cara, otra la hacemos virtualmente. Y creo, amados hermanos, queridas hermanas, que el tema para esta edición no solo es interesante, sino importante, porque nos ha tocado vivir una hora interesante e importante. Les habla Jesús Martínez, pastor de la Iglesia Palabra Viva, y como siempre, aquí trayendo temas relevantes y desde otro punto de vista, porque me voy a tomar un minuto para decir algo yo. Eh, por yo tener la edad que tengo y brotar de la generación que broté, yo tengo mi punto de vista, mi ángulo de ver las cosas, pero Dios nos ha dado la dicha de tener un hijo que se ha dedicado a los asuntos de Dios, de la voluntad de Dios, y siendo que nació cuando nació, tiene otra perspectiva y creo que Dios nos está usando para, como mínimo, presentar dos puntos de vista sobre temas importantísimos para la hora. Así que, ¿qué te parece si saludas a la querida audiencia? Thank you. Each and every one of you want to thank you for joining us once again on this new edition of Living Word Live. Now, this is the week in which we go virtual. Next week, we'll meet again in person. But nevertheless, we are here once again ministering the Word of God, sound doctrine. And something that Dad mentioned, which is true, and I think it helps us to give us a more complete idea and to help our audience to understand things from maybe two distinct vantage points that complement each other. And it is this. My father obviously is from a different generation. I'm from a more modern, as it were, some would say generation. But it doesn't mean that both ideas can't complement each other. And therefore, the subject matter that we will be considering today, it helps us to have, as it were, two distinct angles on a subject, as once again we'll be studying during this edition of Living Word Live. And it's eschatological in nature, it's prophetic in nature, and also since we're going to be dealing with the advancement of technology, it's good to look at this from maybe past and present and also what's coming in the future. And I think this will give us a good biblical perspective on the subject at hand. De modo que después de este extenso saludo nos entregamos al tema para esta edición. So after this lengthy introduction, we give ourselves to study the subject matter at hand. Hemos titulado el tema La inteligencia artificial y el gobierno del Anticristo. We have titled this subject Artificial Intelligence and the Government of the Antichrist. Intentaré contestar tres preguntas. I will attempt to answer three distinct questions. La tercera tiene que ver precisamente con la inteligencia artificial en el gobierno del Anticristo. And once again, we're dealing with artificial intelligence with respect to within, how it operates within the Antichrist's government. Téngame paciencia porque voy a llegar a esa tercera pregunta, pero tengo que contestar dos antes de llegar a la tercera. Now, we have to answer, and I would hope that our audience would give us patience, because we have to answer two questions before we arrive at the third question. La primera pregunta es la siguiente. The first question that we seek to answer is as follows. Existe conexión entre el antiguo imperio romano y el mundo occidental de la actualidad? Are there connections? Is there a primary connection between the ancient Roman Empire and the modern Occidental empire or empires? Mi respuesta es sí. My answer is most definitely yes. Recordemos que en el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor Let us remember that the dream that was given to Nebuchadnezzar by God, y que él o lo olvidó o hizo que se le olvidó porque estaba poniendo a prueba a los sabios de su reino. that it could be that he forgot, or it could be that he feigned forgetting because he was putting to the test the so-called wise men of his empire. Bueno, pero tiene que ser una cosa o la otra, pastor. Some might say, well, it has to be one or the other. It can't be both. Es que les estoy explicando pero muy brevemente que existen diferentes opiniones acerca de qué en realidad sucedió con este sueño. ¿Se le olvidó o fingió que se le había olvidado? This is my way of explaining, and I hope the audience understands this. This is my way of explaining that there are diverse opinions as to what actually happened. The two majority opinions are he forgot, and he truly was sincerely looking to understand what it was that he saw, or he pretended to forget in order to test. He kind of knew that his wise men, as it were deceiving him.
De modo que Dios le da el sueño a Nabucodonosor, pero le da la revelación, o sea, le muestra el sueño y le da la revelación a Daniel. Therefore, we find that God gives the dream to Nebuchadnezzar, but its interpretation and the actual dream was given to Daniel. Y en este sueño, pues, el rey ve una estatua enorme And we see that the king, he sees in this dream this humongous statue. y vemos que la estatua está compuesta de diferentes metales. And the statue is composed of different metals, top to bottom. Oro, plata, bronce, hierro. Gold, bronze, silver, steel is even there. Y luego los pies, una mezcla extraña de barro y hierro. And there is this weird concoction, this weird mix at the feet, or the feet of the statue are miry clay mixed with steel. Y explica Daniel en su interpretación que el significado de lo que se ve en los pies And Daniel explains in his interpretation that what is seen at the feet es que habrá una mezcla extraña entre diferentes naciones que se unirán. that there will be this strange mixture of nations whom one would think that their views and their determinations are different from one another. Entonces, Daniel explica que por medio de alianzas, convenios, parecerá que se han unidos, pero así como el barro y el hierro no se mezclan en realidad, estas naciones en realidad tampoco se unen. And Daniel goes on to explain that just like the steel and the miry clay, they cannot mix. There will be this pretension, as it were, of unity among these nations with this accord, but in fact, there will be a division. De modo que son alianzas frágiles. So they are very fragile alliances, so to speak. Se rompen con facilidad. They're easily broken asunder. Y es precisamente en el área de los pies, de los tobillos, donde esta gran roca que representa a Cristo golpea a la estatua y la derriba. And this is exactly where, in Daniel's vision, we see this huge rock descending from heaven. It hits the statue at the feet where this weird mixture is and destroys the statue from its very base, that rock being Jesus Christ. Y eso está describiendo la segunda venida de Jesucristo y cómo con su regreso a la tierra, Él destruye el poder, el gobierno del Anticristo. And this is describing Jesus Christ's second advent, where through his second advent, he is destroying these secular nations. Es curioso cómo Daniel, tantos años atrás, habló de una generación que observaría, viviría el regreso de Jesucristo. It is interesting because we're talking about centuries ago, where Daniel saw the second advent of Jesus Christ, as it were. Y dijo de esa generación que a través de convenios y alianzas y pactos parecería ser que se estaban uniendo, pero no son o no serían uniones fuertes, genuinas. And that the generation that would see Jesus' second advent, they would enter into these compacts with one another, but that these agreements in reality, they were very frail to begin with. De modo que la generación que podrá ver, estará presente para ver el regreso de Jesucristo, la segunda venida, es una generación caracterizada por convenios, pactos, etc. Therefore, the generation that were to see Jesus' second return is a generation that would be characterized by these pacts, by these agreements, these compacts, what have you. Resulta que actualmente tenemos aproximadamente 31, no 30, no 28, no 15, no 5, 31 organizaciones que tienen alianzas, pactos entre naciones nacionales o internacionales e intercontinentales. This is interesting because there is specifically 31 agreements, if we can call them that, between nations, nation states, and using intermediaries as such for many of them, where there are these compacts between these entities. Usted conoce quizás 2, 3, 4. You probably may have heard of 2 or 3, maybe 4. Las Naciones Unidas, The United Nations is one of these intermediaries. G7, G8. The G7, the G8. Pero si usted hace una búsqueda en su motor de búsqueda favorito, va a encontrar no menos de 31. But you'll find that no less than 31 are available, again, intermediaries and other packs, if you use your favorite search engine to look for them. Quiere decir que es muy posible que nosotros seamos parte de esa generación o ya estemos manifestando lo que la generación escatológica tendrá en la escena cuando Cristo regrese. So I use this as evidence that it is quite possible that we are in the generation
previously described, a generation that would be characterized, among other things, by these agreements. ¿Y qué tiene que ver esto con la conexión del Imperio Romano con el mundo occidental? Now, some might ask, what does this have to do with the aforementioned question as it pertains to the Roman Empire and the connection to the modern West? Pues mucho. Well, a lot. Primeramente, recuerde que las dos piernas de hierro representan en la visión, en el sueño, en la estatua, el Imperio Romano. Remember that the two legs of Nebuchadnezzar's dream, they represent Rome. De modo que cuando usted continúa observando la estatua y ve que el hierro se transfiere o continúa hacia los pies, So when you continue to observe the particulars of this statue in Nebuchadnezzar's dream, when you look at the legs made out of steel and then it turns into that steel mixed with miry clay, usted está viendo una extensión, una permanencia, otros le llaman resurgir del Imperio Romano en los últimos tiempos. what you're seeing is, some might describe it as a resurgence, but in reality, what we're looking at is a tie-in, as it were, between the old Roman Empire and the modern West. Porque repito, la gran mayoría de los eruditos, de los que interpretan el libro de Daniel, concuerdan que esas piernas de hierro representan el Imperio Romano. I'll repeat again, we arrive at this conclusion because the majority of those whom study this in prophecy, we look at those two legs on that statue in Nebuchadnezzar's dream, and it represents basically Rome. Alguien dice, bueno, está bien, vamos a decir que aquello representa el Imperio Romano. Some might say, I'll grant you that that represents Rome. Pero usted tiene que hacer la conexión con el mundo actual. But they'll say, you need to make the connection to prove it that there is a connection between the modern West and old Rome. En el ambiente de la profecía ya establecí la conexión. Well, in the ambiance of prophecy, we already made that connection. Los pies tienen una mezcla de barro y hierro. Think about it. If the legs are made out of steel, then the feet that we see at the base of the statue are also made out of steel, but with a mixture of miry clay. So there is a connection. De modo que los 10 dedos representan, o vamos a decirlo de esta manera, hablan de lo mismo que encontramos en el capítulo 17, o sea, 10 naciones que se unen y le dan su autoridad al Anticristo. Furthermore, we find that at the base of this statue of Nebuchadnezzar's dream, we find that there are 10 toes to the 2 feet. This is directly correlated to what is found in the book of Revelation, chapter number 17, more specifically about the 10 kings that they grant their power to the Antichrist. Claramente entonces, desde que el imperio estuvo literalmente en todo su apogeo en Roma y extendiéndose a lo largo del mundo occidental hasta la actualidad, en realidad una forma u otra, una manifestación u otra, más fuerte o más leve del imperio romano, no ha desaparecido jamás. Evidently, then, there are extensions to the Roman Empire. It can be said that, yes, the Roman Empire is no longer, but there are traces, as it were, of the very same to the modern day. Al decir no ha desaparecido jamás, ya marqué los puntos. Desde que se estableció el imperio romano hasta la actualidad. Think about it. When we are making this analysis, we're talking about the creation, or rather the sustenance of the Roman Empire up until modernity. De modo que explicando la profecía bíblica ya hemos establecido la conexión. So explaining Bible prophecy, we've made the connection for our audience. Pero ahora tenemos que hacer la conexión en el ambiente sociopolítico, por ejemplo. But now we need to make the connection, for example, in the socio-economic, governmental sphere. Todos los que estudian la historia Any person that studies history, saben que, por ejemplo, they will affirm that, for example, los Estados Unidos establecieron su forma de gobierno estudiando Grecia y estudiando Roma. the United States and its government, the founders, they studied the old Grecian Empire and also the Roman Empire to make an amalgamation to what became eventually the U.S. government. Eso, todo lo que usted tiene que hacer es estudiar un poco de historia de los Estados Unidos y va a encontrar que ni he mentido ni he exagerado. All you need to do is study a little bit of American history and you'll find that this is true. Even to interject, the buildings in Washington, D.C. are reminiscent of Greece and Rome. Aún los edificios en la capital de la nación, Washington, D.C., son un reflejo de cómo fueron los edificios en la antigua Roma. Yep. De modo que esto que usted ve, senadores, congresistas, etcétera, todo eso viene desde aquella historia distante hasta la actualidad. Even the name senators, for example,
and such titles as given to these people who are in politics and achieve it, these are things that were directly extracted by the founders of the nation from Greece, from Rome, what have you. De modo que manifestaciones, ramificaciones, extensiones del Imperio Romano están actualmente establecidas en su lugar y yo me atrevería a decir hasta floreciendo en alguna medida. So the ramifications, and some would call them leftovers or that which comes to us descendant directly from the Roman Empire, they're still with us, as it were. And some would even dare say, I would dare say that many of them are still resurgent. Recuerden que estamos hablando primeramente de esta conexión en el ambiente de gobernación, en lo político, etc. Firstly, we're making mention of this with respect to the governmental sphere, politics, what have you. Así que creo que hemos establecido la conexión entre el mundo occidental actual y el Imperio Romano. So I think we've been able to establish that there is, in fact, a connection between the modern West and what we're descended from, Rome. Bueno, pastor, a mí me gustaría más detalles. Well, some might say, I would require more detail. Y a mí me gustaría entregárselo, pero nosotros tenemos que avanzar porque el tiempo tiende a ser algo traicionero. And I would like to give you more details, but with respect to the topic, we need to move on. Y si me quedo en el tema, luego usted que quiere más detalles me va a decir, usted se comprometió con 3 preguntas y resulta que contestó solo una. And if I seek to further answer the one question, then I'll be blamed on the other side of the coin for not answering the other 2 questions with respect to the topic at hand. Así que habiendo establecido la conexión entre el Imperio Romano y el mundo occidental actual, pasamos a la segunda pregunta. We've made the connection. We move on to the second question now. ¿Desaparecerá la religión en los tiempos escatológicos? Will religion disappear in eschatological times? Algunas personas dicen sí, por seguro, en la hora escatológica, en el tiempo del fin, no habrá religión. Some people affirm wholeheartedly that this will be the case. There will be no religion in prophetic eschatological times. Entonces uno le pregunta, ¿y la evidencia cuál es? And you ask these people, the evidence for your assertion is? Muéstrame la evidencia. Show me the evidence. Y escuchas silencio. And what you hear are crickets, silence. Porque en realidad responden lo que se imaginan, lo que creen o lo que otros han dicho y ellos simplemente lo repiten. A lot of these people, when they affirm these things, they're just hearing things based on what may sound most convincing, but not really based on evidence. En esta explicación que voy a dar, estaré mostrando aún más conexión al Imperio Romano en esta ocasión, o contestando esta pregunta, mirándolo desde el punto de vista religioso. Now, interestingly enough, we're going to, in a sense, continue answering what we were attempting to answer and did answer with respect to the first question. The reason for this is because during the second question, we're going to look at that tie-in between Rome and modern West, but in a religious sphere. Los ciudadanos romanos incesantemente hablaban de los dioses. The Roman citizenry, Roman culture, in essence, was imbibed in paganism on the deities of the Romans. Muchos dioses. Many, notice the plurality, deities. Es más, el mundo musulmán hoy tiene supuestamente un solo Dios porque Mahoma dijo, es hora de eliminar esto de tantos dioses, vamos a reducirnos a uno. It's curious because even the Mohammedan world, one of the things that they teach is in contrary to what was most popular at that point in history, the deification of deities. El panteón de dioses de la antigua región del Oriente Medio era enorme. If you think about it, even in the Middle East at that point, Islam differs itself from even what was happening in the Middle East at that point where there were many deities. Pero resulta que esa región un día estuvo dominada por el Imperio Romano. But the curious thing about it is that region from where Islam sprouts from was once controlled, guess what, by the Roman Empire. De modo que esto de muchos dioses, en realidad, yo no voy a decir que lo iniciaron los romanos, pero vamos a decirlo de esta manera, estaba muy fuerte, muy presente allí. Look, the Roman Empire most certainly didn't begin this whole paganism of the pantheon of gods, but maybe we'll present it in this way. They kind of perfected it, as it were. Entonces miramos hacia nuestro mundo, el mundo actual. So when we look at the modern world, y vemos que el asunto en realidad no ha cambiado. And we see that things haven't really changed. En este momento, en el mundo occidental hay cientos y cientos y cientos y cientos de religiones. In Occidental culture, there are hundreds, if not more than hundreds, of religions. Yo me he enterado creo que de 2 o 3 solamente, pastor. Well, I've only heard, some might answer, of 1 or 2 primary. I've never really heard of this amount that you're mentioning. Pues toma el tema,
considéralo proyecto de estudio y te darás cuenta que no estamos mintiendo, que no estamos exagerando. Well, if you were to take this subject on its own and study it on its own merits, you'll find that we're not exaggerating. Y resulta que la mayoría de estos países que tienen tantas religiones, ¿de dónde brotan? Del antiguo imperio romano. And it's curious because a lot of these nations that they still practice this polytheism, where do they get it from? From, once again, ancient Rome. Luego los que así rápido dicen, no quedará religión alguna en la hora escatológica, por lo visto tampoco le han echado un vistazo a la profecía bíblica que trata el tema de la religión en los últimos tiempos. It's curious because these people who affirm that religion will practically disappear during the end times, they haven't read what Daniel, the book of Revelation, have to say with respect to religion during the end times. Porque, por ejemplo, el consorte principal, el ayudante principal del Anticristo, es conocido en la escritura, en la profecía bíblica, como el falso profeta. Think about this. If it's true what these people are saying, then why is it that the primary associate, and some would call him his biggest propagandist of the Antichrist, is known as the false prophet? Y en el imperio romano se creía que el César era Dios. And what was it that, for example, the Romans believed? That Caesar is God. ¿Y qué enseña la escritura acerca del Anticristo? And what does the scripture teach about the Antichrist? Que entrará en el templo de Dios, That he will enter into God's temple, que se sentará, a mi parecer, en el asiento, la tabla de la propiciación, that he will sit to my estimation, upon the bema seat of the Ark of the Covenant, y allí se proclamará Dios. and he will proclaim himself to be God. Entonces, cuando consideras todas estas cosas, te ves obligado a concluir, la religión no va a desaparecer en los postreros tiempos. When you examine these things in light of what is happening in modern culture, you have to conclude that religion is simply not going to disappear, as some affirm. Lo que sí va a suceder es que una o dos, tal vez tres, que no se sometan a la espiritualidad de la hora escatológica, estas posiblemente sean prohibidas. What will happen is that those that don't necessarily submit to the entirety of the ideas put forth by the false prophet and the Antichrist, these will be prohibited. Eso es lo que yo quise decir, pastor, cuando dije que no quedarán religiones. Some will attempt to save face by saying, that's what I meant to say originally when I said that there would be no religions left. No, tú vistes un mundo en el que la religión, fíjese la palabra que estoy usando, no estaría en la escena. No, you were envisioning a world in which religion, practically religion, in its totality would be extinct. Bueno, ahí noto que usted está haciendo énfasis en la palabra religión. ¿Por qué enfatiza la palabra religión? Some might ask, why are you emphasizing in particular the word religion? Porque la gente que está en poder, ellos prefieren esa palabra. Well, because the people whom are in power, they prefer that word. Y esto es importante entenderlo porque aparecen en la escena actual personas que dicen, yo soy espiritual. And this is important because you have people, for example, saying things such as the following in modern culture. I'm a spiritual person, but I'm not religious. Yo soy una persona espiritual, pero yo no soy religioso. Luego otros que estudian la verdadera esencia de ciertos movimientos. And those, for example, in contrary, as it were, when they study the true essence of certain movements, Estos dicen, el ambientalismo es una religión. they'll say, for example, that environmentalism is a religion. Y te das cuenta que en realidad lo que quisieran destruir es la fe cristiana y el judaísmo. Let us not confuse ourselves here. At the essence of what they're seeking to destroy is Christianity. El colmo por destruir tanto el judaísmo como la fe cristiana es el siguiente. And Judaism as well. And the impetus for doing such things is as follows. El colmo, por ejemplo, los judíos, muchos judíos que se levantan contra el judaísmo. And there's a bit of an irony in all of this, the amount of Jews that arise against Judaism. Y te dicen, Dios no existe. Esto es simplemente como un credo que nos ayuda a conducirnos como gente, como nación. There's a ton of these Jews whom would say, look, at the end of the day, Judaism is probably utilitarian for the Jewish people just to have a common identity. That's it. Y cristianos que se levantan contra la enseñanza bíblica a tal grado que lejos de poner nuestra fe en una posición de ventaja, la debilitan. And Christians whom they don't defend the faith adequately, where what they do is that they turn out to be disadvantageous for Christianity for their lack of proper defense. De modo que la religión no va a desaparecer en la hora escatológica. Therefore, religion will not disappear. It will not be expunged during the end times. Es más, el libro de Apocalipsis dice que aún
estarían adorando a los demonios. Furthermore, the book of Revelation clarifies that during the end times, people will worship demons. Qué cosa, ¿eh? Very interesting, isn't it? Donde ya es una cosa tan descarada, tan frente a tu cara que te van a decir, sí, yo estoy adorando al demonio. To such a degree where people will not have any qualms or trepidations in saying that they are worshiping openly the devil, demons. Oh, pastor, yo no quiero estar vivo para esa hora. Some might say that's really scandalous. I don't want to be alive for that point. Gracias a Dios que eso no está pasando. Thankfully, some would say that's not necessarily happening now, is it? Y las iglesias, porque ellos se llaman así, o reuniones en las que ya descaradamente se adora a Satanás, ¿cómo te atreves a decir que eso no está pasando? And what about the growth in the United States and elsewhere in the West of the satanic church? De modo que vemos conexión con el antiguo imperio romano, no solo en lo sociopolítico, sino también en lo religioso. So we find that there is a resurgence. There is definitely a tie-in between the old Roman Empire with respect to the governmental sphere, but also in the religious sphere. En la estatua del sueño que Dios le regaló, le mostró a Nabucodonosor, In the statue that God showcases to Nebuchadnezzar in his dream, usted nota que los metales van menguando en su calidad. you'll note that from top to bottom, from the head to the toe, the quality of the metal diminishes with every level. Oro, plata, bronce, hierro. We find, again, gold, we find silver, we find bronze. Y una forma de interpretar esto es la siguiente. And one way of interpreting this is as follows. Estos reinos comenzaron a perder calidad, pero comenzaron a aumentar en brutalidad. These empires, they began to lose their luster, but they also began to grow in brutality. Por ejemplo, se dice de Nabucodonosor que dio, después que el Señor le mostró su grandeza, dio honor y alabanza al único Dios verdadero. For example, after Nebuchadnezzar was shown that God himself, the only God, was showing him what he had revealed to him in the dream and the interpretation that Nebuchadnezzar had offered unto God, honor and worship. El segundo reino, el de los medos persas, The second kingdom mentioned in the statue, those of the Medo-Persians. enseña la historia que Darío el Medo dio respeto a Dios. History demonstrates that Darius, after he was shown that it was spoken of him, in particular in the Old Testament, in the Bible prophecy, that he gave respect. Notice that there is a diminution there, a respect to God. Pero la misma cosa, ¿no? Respeto y honor, no enfatiza eso, ahí no hay diferencia. ¿Eso piensas tú? What do you mean that there's a diminution there between honor and respect? There's no such thing. That's what you're thinking. De hecho, el miércoles tratamos precisamente este tema y mostramos enorme diferencia entre honrar y respetar. We would ask those that are of this thought process to visit Wednesday's transmission because we spoke of the differences between, among other things, respect and honor. Luego Ciro dio permiso. Then we find that Cyrus, he gave permission. Para que los judíos regresen a su tierra y ellos restauren su culto. So this was of the Persians, if you think about it. Cyrus, he gave permission to the Jews to return and to rebuild the land, Jerusalem. Y luego Roma es todos los dioses que quieran tener, no hay problema, siempre y cuando el César sea el principal. And Rome said, look, we don't honor God at all. We honor our divinities, our principalities. As long as you're not arising against Caesar being the God of all, we're good. Cuando tenga la oportunidad, échale un vistazo a la palabra o a la combinación de palabras Cesarea de Filipo. When you have an opportunity, examine the origins of the phrase Caesarea of Philippi. Y pregúntese por qué se llamó Cesarea aquello. And ask yourself, why did they name this place Caesarea? Y también pregúntese en qué lugar se encontraba Jesús cuando preguntó, ¿qué están diciendo los hombres acerca de mí? And also consider, why is it that Jesus, where was Jesus when he asked, what are men saying of me? Y allí salió la gran respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. This is where we find that wonderful response, you are the Son of the living God. ¿Y qué voy a encontrar cuando regrese a todo esto que usted me asigna a manera de tarea? And what will I find when I engage myself in this homework that you're giving me? Vas a encontrar que ciertamente hemos hecho la conexión entre el siglo actual y el antiguo imperio romano. You will find that we have, in fact, once again, made the connection between the ancient world and the modern world. Y esto nos trae a la tercera pregunta. And this brings us to the third question. ¿Qué rol tendrá la inteligencia artificial en el gobierno del Anticristo? What role will artificial intelligence have
in the government, the coming government of the Antichrist. Si va a estar presente hasta lo último o no, no lo puedo contestar. If it's going to be present, meaning artificial intelligence, all the way till the very end of this, that's something that we can't answer. Pero de que se está usando ya para establecer el gobierno del Anticristo, eso lo respondo con un sí fuerte. But the fact that this and other technologies are being used in order to be the precursor to the government of the Antichrist, to build that, to usher in that, it's here. ¿Y qué le hace pensar que se está usando para establecer ese gobierno, o sea, el escenario, pero que de repente pudiera desaparecer? And what makes you believe that these things are being used to usher in that kingdom, but that it could disappear sometime during the creation of it? Las diferentes estrategias de guerra y los instrumentos que existen para una tercera guerra mundial, es posible que si no elimine del todo, limite muchísimo el trabajo de las computadoras y el mundo digital como nosotros lo conocemos. Or if you think about it, it is a potential to create havoc to the instruments, the modern instruments of war. And people that have analyzed this, especially with what the Bible says, it says that when these instruments are used, it could launch the world back to what some call a prehistoric age. Dañar el campo magnético, traer abajo los satélites y las conexiones que necesitamos a través de los satélites. Existen razones en el ambiente militar para uno, como mínimo, especular y decir, es posible que malogren el ambiente de, ¿cómo le llamamos nosotros?, de las computadoras. Sure. Y estas conexiones. For example, EMP bombs, taking out opposing nations' satellites and things of this nature. If those things were to be launched, as it were, it would necessarily constitute a situation where a lot of technology would be destroyed by modern instruments of war. En febrero 16 de este presente año, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva. On the 16th of this month, the President Biden, he signed an executive order. Y la idea es establecer un país más ecuánime. And the central idea, supposedly, is to establish a country with more equanimity. Y se logrará a través de la instalación de la inteligencia artificial en todas las ramas de las principales inicialmente, pero eventualmente todas las ramas gubernamentales de los Estados Unidos. And eventually this executive order pretends to use artificial intelligence to impose, as it were, woke standards to every single bureaucracy in the United States. Pero bueno, pastor, tener un mundo, un país más equitativo es algo bueno. Well, some might say, looking at the term that might seem altruistic, say, but having a world more full of equanimity, equality, isn't that a good thing? Pero los expertos que están estudiando las ideas que se están colocando a manera de algoritmo en los diferentes departamentos gubernamentales dicen que todo lo contrario a un gobierno ecuánime es lo que se está fomentando. But in fact, those that are studying this in depth are showcasing that all of the opposite is in fact the aim of said executive orders and laws. Es más, estos expertos piensan que otra forma de racismo, otra manifestación de racismo es la que se está estableciendo poco a poco. ¿Y qué cosa es? Se está usando la inteligencia artificial, o sea, los algoritmos en las diferentes organizaciones del gobierno para establecer este mal. In fact, what is happening is that they are using technology in order to install reverse racism in one way, shape, or form, although they present it as something that is beneficial and ultimately altruistic for society. Y ¿hasta dónde llega el alcance de esta orden ejecutiva? Some might ask, what is the extent, what is the reach of this particular executive order? La sanidad, la salud. Well, they talk about health. La educación. Talks about education. La vivienda. It talks about housing. La justicia penal. It talks about the criminal justice system. Y más. And more. En otras palabras, estos algoritmos que se están estableciendo en las diferentes agencias del gobierno estarán en control de prácticamente el gobierno de los Estados Unidos. In other words, these algorithms that are going to be deployed in the computers and in the systems that are used, the networks, the infrastructure of the U.S. government in order to make decisions will be controlled by this AI, which has been programmed with woke ideas. Bueno, pero yo pienso, pastor, que usted se equivoca porque ahora viene un próximo presidente
revoca esta orden ejecutiva y se resolvió el problema. Some might say, well, I don't necessarily agree with this doomsday scenario because another president with a different idea would come in and he would revoke this executive order henceforth. Es cierto que la orden ejecutiva la pueden desaparecer, It's true, they could disappear that executive order. pero dudo que hagan desaparecer los algoritmos y los efectos que ya habrá tenido para la hora cuando alguien decida tenemos que eliminar estas estructuras establecidas por estos algoritmos. But the idea is so that these things may become so ingrained that it doesn't matter if that executive order is removed. It would have been so entrenched within the system that it'll be difficult to strip it out. Recordarán que al tratar la primera pregunta hablé de fascismo. Remember that when we dealt with the first question that we sought to answer, we dealt with the issue of fascism in essence. Un grupo pequeño de personas que nosotros les conocemos como políticos, A small group, a cabal, as it were, of individuals that we know them as politicians, trabajando con otro grupo pequeño que sería la élite del mundo del dinero. working with the elite from the world of finance. Y en ocasiones usted no puede ver la línea que separa un grupo del otro. And on occasion, you can't see that there is a line that divides because there isn't a line that divides one from the Y other. estos controlando todo. And these people practically control everything. Eso no ha sucedido ni está por suceder. That is not happening and that won't happen. Vamos a echarle un vistazo a la bolsa de valores. Now, if this is true, what you're affirming, let's take a look at the stock market. Cualquiera pensaría que hay un individuo que está allí mirando esa pantalla, los reportes que está dando mañana, tarde y noche. Some might think that in Wall Street, there are people that are in front of computers all day, in front of computer screens all day, and they're simply analyzing the market 24 hours a day. Sí, estos individuos están allí mirando la pantalla. Es más, se les prohíbe pestañear. Están mirando, atentos a ver qué está sucediendo. Furthermore, these individuals are prohibited from blinking just in case they don't miss something. Y eso es lo que la mayoría piensa. And that's what the majority of people think is actually happening on Wall Street. Pero lo cierto del caso es que detrás de las escenas, lo que le está manteniendo el ojo a la bolsa de valores son los algoritmos. But the fact of the matter is that there is no human supervision over many of these trades. What's actually happening is that there are algorithms that are written so as to do trades without human supervision. Porque después de cierta cantidad de movimiento hacia el sótano, los algoritmos se disparan y gritan, ¡vende, vende, vende, vende! Because these have been programmed by these people so that, for example, if a particular trade or stock rather begins to tank, the algorithm is written so as to sell quickly. Entonces, si los algoritmos están diciéndole a los que invierten, es hora de vender. So if the algorithms are telling the investors when they ought to sell, Y si los algoritmos le están diciendo a las diferentes agencias gubernamentales a quién proporcionarle beneficios de salud, de vivienda, de justicia, and if the algorithms, the artificial intelligence, is telling government agencies whom to give this help to, whom to extend this aid to, ¿quién está corriendo el país? whom is running the country? Si los algoritmos, que dicho sea de paso, esta orden ejecutiva trata de consolidar lo que viene sucediendo ya casi 2 años desde que este hombre tomó la presidencia. The curious thing about it is that most people don't see the danger inherently in this executive order, that it's a consolidation effort of sorts for what's been happening during the last 2 years. Porque este presidente le ha dado más y más y más espacio a los algoritmos en las agencias gubernamentales. Because this president, as it were, is being directed by his people, as it were, to allow more and more space for this sort of artificial intelligence to take over the U.S. government. Y esta orden ejecutiva como que consolida los otros esfuerzos. And this executive order consolidates that effort. Pero yo vuelvo a preguntar si en el mundo del dinero, en la bolsa de valores, But I ask once again, if in the world of finance, more specifically in the stock market, si en ese mundo los algoritmos ya están o han logrado un rol tan importante, if in this world there is so much space given to these algorithms, y en el mundo de la política, y política no habla únicamente de lo que yo opino, lo que tú opinas, sino las políticas, las leyes, las ideas, si ese mundo también llega a estar más y más controlado por los algoritmos, ¿quién está controlando el mundo? we ask once again, if in the world of politics, as it were, more and more these algorithms are in charge of the decision making, we ask, who's in charge? Entonces esto nos obliga a contestar otra pregunta. This obligates us to answer another question.
Entonces son 4 preguntas. So in reality, you had 4 questions, No, not son 3. 3 preguntas. No, Lo que it's- pasa es que esta brota de la tercera. No, this is a tangent, as it were, of the 3rd question. Este es 3B. This is 3B. Inteligencia artificial, ¿qué es? We ask the question, and we need to answer it. What is artificial intelligence? Las palabras te lo dicen. Well, the word itself, the phrase, gives you an indication. Es una inteligencia que no es natural, It's an intelligence that isn't natural. no es genuina, es falsa. It's not genuine. It's not real. Y yo creo que tú has dicho esto tantas veces que ahorita, me imagino, piensas, creo que no me animo a decirlo otra vez. And I think I said this in so many instances that, frankly, it's becoming so redundant now. ¿Quién está escribiendo los algoritmos? Who is writing the algorithms? Porque es la mentalidad de las personas que escriben los algoritmos la que queda plasmada en los algoritmos. Because it is the mentality of those that write these algorithms, that write these so-called artificial intelligences, which are codified into these algorithms. Y si resulta que la mentalidad que está presente o que opera en los que están escribiendo los algoritmos se regresa a la mentalidad del antiguo imperio romano, ¿qué es lo que tenemos fomentándose para la hora escatológica? And think about this. If the thoughts, the ideas of the people whom are writing this programming, these artificial intelligences, they reflect in any way, shape, or form the thought process of, for example, ancient Rome, what do we have then? Porque usted escucha algo tan sencillo como tenemos que respetar a todas las religiones. Because we hear things such as, here's another example of this, we need to respect all religions. ¿De dónde brota esa idea? Where does that idea come from? Porque si regresas a tu Biblia, por ejemplo, Because if you return to your Bible, for example, tú vas a notar muy claramente explicado en las páginas del Antiguo Testamento la guerra entre los dioses. you will find written in the Bible, for example, it talks about the war of the gods against each other. El dios de los filisteos se tuvo que postrar ante el dios de aquella otra nación y eran como guerras entre los dioses. If you think about it, for example, in the Old Testament, the God of the Philistines, he was made to bow down, prostrate himself before this other God and what have you. You see that war being played out in the narratives of the Old Testament. Entonces en el Imperio Romano comenzaron a manejar la idea de los diferentes dioses de otra manera. So in the Roman Empire, they began to deal with the issue maybe a bit differently. ¿Por qué no tener una coalición de dioses, una unión de dioses? Why don't we have a coalition of gods, for example? Y luego eso ha seguido viajando hasta que llegas a la hora que nos ha tocado vivir. And this continues on through history until the time that we're in now. Tenemos que respetar a todas las religiones. We need to respect all religions, they say. Algunas personas dicen, pero bueno, es que eso no es fácil. Some might say, but that's not necessarily easy. Por ejemplo, los que rinden culto a los animales. For example, those that they render worship to animals. ¿Y hay gente que adora a los animales? And there are people that worship animals, some might Pero ask. si tú has leído Romanos capítulo número 1 muchas veces. Have you not read Romans chapter 1? Y aquí tienes la versión moderna de esa adoración de los animales. And here you have, as it were, what some would call the epitome of this thing. La gente que quiere escribir leyes para asegurarnos de establecer los derechos de los animales. People whom are writing laws to establish the rights, as it were, of animals. There's a legislator in Florida that's trying to do that now. En este momento hay un legislador de la Florida que está tratando de establecer una de estas leyes. For example, she wrote a law where it says that it would be illegal for any person to open the windows of their cars while they're riding for dogs to get air. Ella escribió un proyecto de ley que tornaría criminal a la persona que baja la ventana de su automóvil para que su mascota reciba un poco del viento. Now, some people think we're exaggerating. Look it up. Hay personas que creen que estamos exagerando y todo lo que tienen que hacer es investigar, prestar atención. Yep. Además, tienes PETA. For example, PETA. Y PETA pues quiere que consideremos a los animales personas que tengan una lista de derechos. PETA is one of these groups that is propelling the idea that there would be a Bill of Rights specifically for animals. O sea que se les considere personas. So that they would be considered, or rather, let me explain it this way, that personage would be considered. Es Personhood. más, hay otro grupo que quiere que los robots también sean considerados personas. For example, there are entities that are trying to grant personhood via legislation to robots. The UN is trying to do that. Las Naciones Unidas intenta hacer aquello. Yep. De modo que
tenemos que regresar a aquello de alianzas, convenios y pactos, pero en realidad no se unen. So we need to return to this concept that we mentioned earlier about concepts where agreements and compacts are signed, but there isn't necessarily a good agreement there. Porque dice el santero, ¿cómo es posible que yo no pueda sacrificar un chivo? For example, the paganist would say, why is it not possible for me to sacrifice a goat? ¿Y qué va a suceder cuando los judíos decidan es hora de regresar a los sacrificios? And what happens when the Jews, the Orthodox Jews, they say, we need to return back to animal sacrifices? Y te das cuenta entonces por qué dije que hay dos, ellos le llaman religiones que ellos quieren silenciar del todo. This is why, as we mentioned before, you'll note that there are religions, secularists, that they want to silence once and for all. No son las únicas, pero son las que abrazan, intentan seguir uno más cerca de otro, hablando de la fe cristiana, y en segunda posición el judaísmo, intentan seguir al único Dios. This is why the primary religions, if we can call them this, that these people want to try to, if they can't drown them out, to prohibit them altogether, it's Christianity and Judaism, because they are inextricably linked. Pero dentro de las cosas que la inteligencia artificial tendrá que lograr y ya está buscando lograr, But one of the things that artificial intelligence is attempting to achieve, and in some cases it is achieving it already, es fijar religiones que se toleren, is to try to put forth this idea that religions can coexist and tolerate each other, a tal grado de cuando el falso profeta llegue a la escena, to such a degree where, for example, when the false prophet arrives on the scene, el conflicto va a ser tan grande the conflict will be so great que impondrá la adoración del Anticristo. that it will impose upon humanity the worship of the O sea, Antichrist. el emperador por encima de todas las religiones. In other words, he will be the emperor above and controlling all religions. Y este mal que está creciendo con la introducción de algoritmos en los diferentes departamentos del gobierno, And this evil that is germinating within all of the departments of the U.S. government and other countries, by the a way, mi parecer, me sumo a los expertos, a los eruditos que manejan los idiomas y la historia, en decir, va a crear más enemistad que equidad. and in reality, what this is going to do, and I join myself and a few other experts that are looking at this issue, it's actually going to increase hatred, not decrease it. Y va a multiplicar o va a traer a la escena lo que Jesucristo describió con palabras que nosotros las conocemos, pero no hemos prestado atención a lo que el Señor dijo. And they will be shocking in one way, shape, or form, especially when we hear Jesus Christ describing these conditions. Porque usted y yo leemos nación contra nación, Because, for example, Matthew 24, we read, nation versus nation will arise. pero luego el Señor añade reino contra reino. But then Jesus adds kingdom versus kingdom. Nótese que Jesús regala detalles importantísimos en esta profecía. Note that Jesus is being very specific, very detailed about the type of conflict that there will be. Nación contra nación y reino contra reino. Nation versus nation, kingdom versus kingdom. Pastor, yo creo que simplemente estaba repitiendo para enfatizar. Well, no. I think Jesus was just using a synonym in order to emphasize a particular No, point. porque nación es el vocablo griego que nosotros usamos para hablar de lo étnico, los grupos étnicos. No, because when we look at the original Greek, the term is the one that we use for ethnicity. Pero entonces los algoritmos que Biden está estableciendo en el país le proporciona no un trato ecuánime, digamos, a los asiáticos, sino un trato especial. But think about it, this artificial intelligence that is being deployed around the U.S. government or across the U.S. government, it says we need to give special consideration, for example, to Asian people. Esto es por dar un ejemplo de cómo se introduce la inteligencia artificial en los asuntos humanos y empeora un mal que ya existe. Think about it. This is introduced, that programming is introduced into the systems, and it actually exacerbates a problem that can't be improved by this ideology. Porque si, por ejemplo, le proporcionas un trato especial tanto en medicina como en vivienda, como en cualquier tipo de ayuda a los asiáticos y no a los demás, la gente no va a estar contenta con aquello. For example, if you give a special privilege, a special place to Asians with respect to housing, health, finance, and you don't give that to other people, guess what's going to happen? People are going to get angry. Y se da cuenta usted de cómo el Señor le regaló
un detalle a la humanidad a través de aquel sueño y su interpretación que hasta el día de hoy quedamos con la boca abierta. These things in consideration, and when we look at them through the light of Scripture, we see that what was given to Nebuchadnezzar but interpreted by Daniel, there was such a great degree of detail about the conditions during the end times that we begin to add these puzzle pieces together and they make it more vivid for us. Alianzas, convenios, pactos. When we talk about covenants, pacts, agreements, Pero tal como se le mostró al profeta, tendrán esta apariencia de unidad, pero así como el barro y el hierro no se mezclan, estos en realidad no se van a unir. but again, it may give the appearance as if there is true unity happening, when in fact, as the vision given to Nebuchadnezzar shows, steel and miry clay don't mix. It's a fake type of unity. Entonces, el estudio de la historia que suman algunas personas So that some people, when they've studied these things carefully, they're experts in this history. porque estudian la historia de Grecia, de Roma y de las naciones de los imperios. They study the history of these empires, such as Greece, Rome, and other subsequent empires. Por ejemplo, cómo Inglaterra volcó a Francia y luego a España, y después resulta que los Estados Unidos brota de aquel imperio. How England, for example, was able to topple the Spaniards, how England was able to topple and keep ahead of the French. But what comes out of Britain? The United States. Todo esto en la mente, en el corazón de las personas que están escribiendo algoritmos, All of this in the minds of people whom are writing these algorithms que están fomentando el ambiente de la inteligencia artificial. that they are fomenting, as it were, in the issue of artificial intelligence. I don't mean to cut you off here, but after we finish the presentation, there's an update here that I'd like to give people based on something that's happening with TikTok, which only adds further weight to what you're mentioning. Después, al concluir, yo voy a añadir algo que recién brota, que le añade a esto que estamos tratando. I was reading this yesterday, and I was so glad that we were dealing with this topic because this adds even more weight to what we're talking about to our Lo audience. estuve leyendo ayer y me alegra que estamos tocando el tema porque esto le va a añadir peso a lo que estamos presentando. Yep. De modo que estas personas que están escribiendo estos algoritmos So the people that are writing these algorithms, tienen todo este conocimiento del pasado a su disposición, they have all of this knowledge about the past at their disposition. comienzan a escribir They begin to write, con esto en mente, más las correcciones que le quieren hacer porque el mundo moderno se basa muchísimo en encuestas. plus all of the corrections that they put into these algorithms, because everything nowadays is based on what? A poll. Y resulta que Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dice que por cuanto aborrecieron el amor de la verdad, Dios los entrega a una mente reprobada. And what does Paul mention in Romans? That since people chose not to have God in their conscience, nor to be thankful, nor recognize him as God, he will turn them over to a reprobate A mind. una mente que no da la talla In other words, a mind that has been tested, but it doesn't meet the standard, para que abracen la mentira y se traguen el engaño. so that they would embrace the lie and they would reject the truth. Y el resultado es una hora de confusión, de guerra, de conflicto, de hambre, de necesidad, que de Jesús no regresar no quedaría carne. And if Christ were not to return, the Bible says that there would be no flesh left. Este es mi intento por contestar estas preguntas tan importantes. No quiero que ninguno de ustedes diga, ahora sé todo lo que puedo y debo saber acerca de este tema. I want to be able to clarify also to our audience that since we've given you this condensed presentation, and trust me, it has been a condensed presentation based on the hours that we have dedicated to this subject, don't think, that's it. I know everything that there is to know about this development and I can move forward. Esto es lo que yo puedo hacer dentro de este marco de tiempo que tenemos para escudriñar la palabra del This Señor. is just within the time frame that we have to consider these things. Ahora los detalles que tú tenías. Now, I was tienes. reading an article yesterday through Revolver News. Ayer estaba leyendo un artículo presentado en Noticias Revolver And for me, this was propitious considering the topic that we are considering today. y para mí es propicio debido al tema que estamos tratando en este día. We have already spoken previously on PVN, our podcast, which examines the news of the day. Anteriormente hemos hablado o presentado estos temas en PBN, que es el segmento informático de Palabra Viva Radio. And we have examined, for example, how dangerous TikTok is for national security, for personal security. Y en PBN ya hemos examinado los peligros, cuán peligroso es TikTok para el sistema de defensa del país, también para lo personal. Interestingly enough, even though this is an application that is controlled by the Chinese Communist Party,
Es interesante, aunque esta aplicación está controlada por el Partido Comunista Chino, And it is a surveillance tool not only to surveil other nations, which are enemies to China, but their own nation. y es un instrumento de vigilancia, no solo para vigilar a sus propios ciudadanos, sino a los ciudadanos del mundo. There is a new feature that they recently made available through the app Ahora tiene un detalle que recientemente apareció en la aplicación, called Teenage Face. que se llama el rostro de la juventud. Gen Xers in particular are rather surprised by the results of this application. La generación Gen X se muestra sorprendida con esta aplicación dentro de la aplicación. Now, some of you might think, and I need to say this to clarify, Algunos pensarán, y por lo tanto tengo que decir esto próximo para aclarar, some people think I'm Generation X. I'm not. I'm the beginning of the millennial generation. I was born in 84. algunos dicen, bueno, pero Gio es de la generación X, y lo cierto es que él ya está o forma parte de la generación millennial. Which is an unfortunate situation, but that's another topic for Es another algo day. triste, pero bueno, no el caso de él en particular, sino de la generación millennial, porque son un caso triste. La mayoría de ellos lo son. But the fact of the matter is that my generation in particular, those of us that were born basically Gen X, Pero mi generación, la que nació Gen X, we're basically entering into our 40s now. estamos ya entrando en la cuarta década de nuestra existencia. And now we're beginning to see wrinkles on our faces and things that weren't there a few years ago. Y ya están llegando las arrugas y otras cosas que no habíamos visto en nosotros anteriormente. Generation X, anyone that has TikTok on their phones, they're using this filter. La generación X, para aquellos que ya la tienen, están usando ahora este filtro. What this filter does is that it takes your face Y lo que hace este filtro es que toma tu rostro and it makes you look 20 years younger. y te hace lucir como que te has quitado 20 años. Now, if any of you have seen the demonstration of this technology, it is scaringly accurate. Ahora, si ustedes han visto cómo se usa esto o ya han visto evidencia, pruebas de cómo se usa, asusta cuán cercana es la imagen que produce esta aplicación a una persona que se ha quitado 20 años, ¿cómo luciría? If you look at a split screen, and some people have shown the split screen difference of how the filter makes them look compared to images of how they look during that same time. Si usted ve una imagen que tiene vamos a decir, una persona de 40 años y otra que se le ha quitado 20 años, eso asombra. It is strikingly similar. Se parecen muchísimo. Here's the interesting thing about this. Y aquí está el punto central o más importante de esto. Most people don't know that this development in artificial technology or artificial intelligence La mayoría de las personas no saben que este desarrollo en la inteligencia artificial is leading to what is known as a modern phenomenon called deepfakes. se está llevando a lo que se conoce como un fenómeno de la última hora llamado Deepfake. el engaño profundo. What is happening with this is that bad actors are taking these images that people have posted of themselves on TikTok. Lo que está sucediendo con esto es que malvados están tomando estas fotografías de ellos que han sido colocadas en TikTok, And they're taking the faces and putting it on images, on pornographic imagery. la están tomando estos rostros y las están colocando en imágenes, en retratos de pornografía. And it makes it appear it is so well crafted via the AI that it actually looks like that person was involved in shooting pornography. Y el trabajo es tan extraordinario que parece que esta persona estuvo involucrada en algún trabajo pornográfico porque adhieren el rostro a un cuerpo desnudo en actividad pornográfica y parece que la persona que no estuvo allí, parece que estuvo allí. So a person that wants to extort money or other things Así que cualquiera que quiera sacarte dinero o otras cosas, will show you a preview saying, we caught you doing this. Unless you send me money or this, we're going to publish this on the te internet. deja ver una porción y te dice, si tú no quieres que publiquemos esto en internet, nos tienes que pasar dinero. The images are so lifelike. How does an innocent person defend themselves against that accusation? Las imágenes son tan reales que uno se pregunta, de yo no tener el dinero para poder investigar esto debidamente o derribarlo, ¿cómo me defiendo contra esta acusación falsa? Another evil use of this artificial intelligence is as follows. Otro uso malvado de esta inteligencia artificial es el que sigue. They'll take something, for example, as this video that we are transmitting now. Toman algo como, por ejemplo, este video, esta presentación que estamos presentando actualmente. They will manipulate our mouths to say something that we didn't say. Ellos pueden manipular el área de los labios para que luzca como que estamos pronunciando algo que nosotros no pronunciamos. But if you didn't say it, then how can they make it seem like you said it?
Yo, pero si tú no lo pronunciaste, ¿cómo es que lo hacen sonar como que lo pronunciaste? Because the artificial intelligence that they've written will take our voices and replicate it to make a new recording. Porque la inteligencia artificial toma el timbre de nuestras voces, produce la frase nueva y la hace sonar como que nosotros estamos pronunciando aquellas cosas. To conclude, many people might not see the inherent dangers of these things. Para concluir, algunos seguramente van a decir, yo no veo peligro en esto. Number one, Número uno, if man is not content with those that surround him, si el hombre no está contento con aquellos que le rodean, he can simply create an artificial intelligence avatar that would be his ideal mate. simplemente pueden crear un avatar que luego dice, es mi ayuda idónea. It'll be my wife. Puede ser mi esposa, It'll be my husband. puede ser mi esposo. Do you not see how Jesus was so right when he said that the coldness among humanity would increase during end times? ¿No te das cuenta entonces por qué Jesús habló de la frialdad o la multiplicación de la maldad en los últimos tiempos? Notice how artificial intelligence is enabling that very coldness that Jesus spoke of. Nótese entonces cómo la inteligencia artificial está proporcionando, abriendo el espacio, creando espacio a esa frialdad escatológica. One last point, and this has to deal with an eschatological consideration. Un punto más y tiene que ver con una consideración escatológica. John says that when he sees this revelation, Juan dice que cuando él recibe esta revelación, the Antichrist, he suffers a mortal wound, dice que el anticristo recibe una herida mortal, but that this Antichrist, he resurrects as it were. pero que por así decirlo, el anticristo resucita. Some people, considering the technology that has been advancing, are now postulating the following interpretation over those series of Algunas verses. personas que están considerando las cosas que tenemos en nuestra generación están cambiando de parecer acerca de la interpretación de esos versos. We know that the Antichrist is a human being because the Bible describes him as such. Sabemos que el anticristo será un humano porque la Biblia lo describe como tal. But could it be that this resurrection that happens in the Antichrist Pero podría ser que esta supuesta resurrección que se llevará a cabo en el anticristo is nothing more than an artificial intelligence made to imitate the real life human being that was? será posible que sea simplemente una inteligencia artificial que fue fabricado, se fabricará para tener una réplica del anticristo. And therefore, even though the human is dead, nevertheless his intelligence continues on. Y por lo tanto, aunque el genuino está muerto, su inteligencia entonces continúa. Now, I'm not saying that this will be the absolute case because, again, prophecy, as it were, unfurls as time goes on. No estamos diciendo o no estoy diciendo que esto es lo que va a suceder. Estamos simplemente explicando lo que algunos están pensando y sabemos que la profecía se hace más clara con el pasar del tiempo. But nevertheless, as we have tried to point out in this presentation, No obstante, como hemos tratado de presentar en este estudio, it's not difficult to see 2 and 2 making 4. no es difícil ver que 2 y 2 siguen sumando 4. This is why we have said during the last few presentations, Por eso es que durante las últimas presentaciones hemos dicho repetidamente, be very careful with the use of artificial intelligence. tengan mucho cuidado con el uso de la inteligencia Do artificial. not be deceived by it, No se dejen engañar con and do ella not allow your human warmth, Christian warmth, to be made cold because of it. y no deje que su calor cristiano desaparezca bajo la frialdad de la inteligencia artificial. We thank the audience for viewing this transmission. Le damos gracias a todos por la atención que nos han regalado. If this transmission and the other content that we make available through our website continues to edify you, Si lo que transmitimos continúa edificándole, we ask you that you were to donate. le pedimos que consideren ofrendar. At the base of the presentation, you'll find the link. Simply click on it. Al pie de la presentación aparece el enlace, pulsen sobre el enlace, Follow the instructions. sigan las instrucciones In this manner, you will patronize us. You will give us your patronage, and we y thank de you for esta that. manera nos estará apoyando y de antemano le decimos gracias. We thank you for viewing this transmission. Gracias por ver la presentación. Remember that we have the podcast that we have make available through our website coming up during the rest of the week, Recuerden que tenemos las presentaciones podcast a lo largo de la semana. pvradio.org. pbradio.org. The next transmission for Living Word Live will be this Wednesday, 8:30 p.m. La Eastern. próxima transmisión en vivo será el miércoles 8:30 pasado meridiano. Until then, may the Lord shine his face upon you. Hasta entonces que el rostro del Señor brille sobre ti y los tuyos.